bang tika gwawa dong atigi gimo ma amiro walok gini ye gimo loko ye ne po bedo lok ma pat gi kwa ma mewa chal dano dong gimo cherga loko ye ne bedo gima agi Bible ento gima ti kwa ma mewa chal dano gima jui time ma wan wati ngeji ya ma Paul kid ma kwa tie ka wot kere gi wan machalo chwech polo banga dong ma pod wachero maboko an kara tigi gen matut tutwal nyamunu gin mogi ken ma ka wachero katimone pira tek tine lubanga obero won jamu duchu obero won lobo en la chwe lobo ma kalubanga obero la chwe lobo ma ana e bero lobo ini bero lobo manyure ena ye won wa lubanga won wa ka wa win story kima wan dano wa akede ichamu kana dano tiga penene kono loka da ni kona da ko ya dano ma Paul tiga ponyene gi tigi doubt wan common wa gi kanyu wa bero nini chal dano ento kanyu ni tiga wajane ma leng munu ikarma eno chwe pero ko duchu bero neno wang ti maleng ento nene munu tigi ma chel o pururem gina chel eno bero wan machalo dano dong eno nene munu toman gini na yubu gini wang maleng amane na manong gibere na yogi enjoy kibera nene mo chwech polo banga en muchwe kere gilobo eno no pi wan we wan wa enjoy dong omiyo eno kwanyo lobo ngom chweo ngom nyongo ngom ka okuro yamo pere ingom omiyo tin wan giluongo ni dano itien loke wabedo chal polo banga ka wanya tibo no na pat tibo ko chal polo banga ento wan ngom wan komo enini ngom exactly ento lubanga chweo ngom ichal pere munu an nyu in dong gimocher kalokye tie kibanga bero wajane ni munu lobe gi kwa ma anatie nyu initie dong kargi kara maro kargi jomo matie chala pen ma ino ni munu kwa cham ka no ana pen uya mio do la pen bon ngat mo ken ma no go tigi la pen kit chanani nyu kare ka go pe kere ikwa oloto tie jomo chal en wang ma irware ye nyu kare ka pe in rom biru ngat mo manongo ini ngeo ma tichok gi in nyu kare pe tichok gi in iramo ngeo jomo chal eni long kai winyo iramo konye in menyang ka kwene ma no jomo chal eni tiga time donc penye tigi mani munu iramo kedia for example ka gikwalo jomo ni mo nyo ka gin per mo kwalo la ko bino kwalo jomo per mo iramo recover jomo erni nini gi bola ko iramo kwanyo jomo ni medwo ne bori nini yo mani ning kala ko kwalo jomo ni munu go ka pen ma atiga penyo ne gi an nyo atiga penyo ne gi in mena nya munu kai ne no gorela ko bino kwalo kedia for example atigi cha abor kamo la ko mo bino kwalo dong an machal won cha aramo dwo nyo no cha par ni ning me dwo ne bora munu la pen ma anatika penyo ne dong tiki man ni munu watigi ngech mabe ni munu
ki neno ngan mo kwanyo jemu ni mo la bon ngechi kunyo la kuo bino kwalo gangi pangyo ngan mo makala kuo kwalo gange nongo chunye yom ye kare la kuo kai neno la kuo kwalo la kuo wade inongo la kuo mala kuo mo kwalo jemu perni ye nongo pe yom chunye chue en munu gin ma mere kon wachet kaneno na gine ye pini kineno ngan mo kwalo jemu ni chunyi chue ma ter bor kare mer cover gi kom chue chuny erni pino munu jemu peri kat gima no pe maro eno tido meri ka ngan mo bino kwanya wala bon ngej per ma ipe ngeo chunyi chue yenyo gin man gine tikwene man ngao kwanya gini ang'eny jemo enini otime kapo time bori unyo kapo time bora nongo time bon ngan mo ma iningeo nyo ngan mo ma chok kama initie wala to jemo chal enini tie dong tigi man munu ruen pa jemo nyo kwanyo jemo pa ngan mo la bon twerne tie chal toro chik tie chal toro chik muni toro chik pangan moneni ini ka ini chiro ikwanyo jom pangan mo no ini toro chik pangat chanani pini bong ini niang en bong ini waj ire nong tie chal toro chik pangan moneni enni roma kanin kitba bolo kere la bole chalcha nyo chal kare in mobile phone ma ino wan wati kere gini books nyo okay for example chal oro kolo jomu me oro kolo nyo motora ka poga ne pe joma tiri nyo madit nyo manining jamo ni weng ka rueng le bon ngechi wang mo chere chunyi donc piman bible ponyo mati nyo wade borwa ate ni munu la raj sitan obino ka kwala munu ngoma agi di bible eneni nyamunu sitan obino ka kwala gi ka nego ne gi ka balo ne munu ti pasitano bino ka kwala ne gi ka nego ne o gi ka balo ne o bala so jem ko ne ko kwala ka nego ko balo ko nego ke daw bat peraj pepe gam ino weng gi ma kelo chwin ko kwala balo ko nego ke daw iga dek inini weng gi ma kelo chwin ken munu gima sitan obino kunyo tie katimone ikomwa machalo dana paloba dong enini ino book pa Yohana ma John waje borwa kunu kama leng ni munu sitan tit pa sitan ma pere tek obino menego ka gi kwalo ne kwala unyo me balo ne o munu tik pasitan tiga wajane i book pa John chapter 10 verse 10 bene ki kwano kunu inongo mabe ne munu tik pasitan ubino ka kwalo ne ka nego ne gi balo ne bala do angeo ko jomu ina dekin ma watiga lok yani nego ne kwalo ne gibalo ne tiga lok ne kom jem twa nyo komwa angeo po donko wan wachero ka yine ne momot roma ni munu la kuo kenano bino gang peri teme ba enemin ma kabene nonye ramun negi wa wale kwal jemu peri la ku ramun negi
ko kwal gi jamu peri ma pat gi la ko bini gang peri ki pon do ot peri o ngoma entimo tor do ot peri nyu tor wang ot peri tiga timo ngo tiga bala na bala munu tikma sitan tiga timo ne simple and easy example ma one machal dano watigi ngeje iko ma la dit ni supero tikere como donc ginma sitan ngeo maber ket chal me kwala ni pangeo aromo chero kapen malube gi ngo maninu article lo ne munu ada in new an tigi moma okwalo gi iri tigi moma okwalo gi iri okwalo jamuni the answer kagi ira awajani yes tie jamu ma okwalo gi bora jamu ma ruwen gi bora ruwen ko mo kwala physically mala kuo kwala la kuo toro art kwala chunya bere yomye no chunya chwe chunya pe yom munu ngoma komberi wan wachero ka niang ye dong kidma wan wangeo kere ni munu sitan obino ka nebo ka kwalo gi ka balo ne munu gima en tika timone tin enini kima wano tiga lone ni munu tik ma sitan tiga timone ento kibirene ne mo dan mo ken tiga waja sitan tikan kom sitan pe sitan is the spirit sitan pe wor physical chal dano sitan pe ramoneno come sitan kiedo spirit sitan doni kom indano katiyo gi ie munu niang par kimana tiga niang ye ikom sitan petit physical pe aneno come penen sitano bedo chal spirit en doni kom dano katiyogi kom dano timo jamo energy kom dano donc en munu pe pat ngoma wacher ka lok ye maduong total donc tigi mo ma miro wa chire wa kwan gi Bible where gok konwa mano wachir kan book ma Paul cho bot jome Roma a book pa Roma chura boro tienge piera dek ya chiel the book of Romans chapter 8 verse 31 tiga wajana ningo 31 mar palobanga matie i Kristo mar palobanga matie i Kristo tieng pier de gochiel wajani munu wabiwacho ango mono doki ikom lokman kalobanga tie tung botwa chi anga ma la kuowa en yampe owero wode kikome ento omie pi wan duchu pe benedong bimio wa jami duchu kachiel kwede ya kwana giman nimu wabi wacho anga mono dok ikom lokman kalo ba tie tung botwa chi anga ma la kuowa kalo ba tie tung botwa dok anga ma la kuowa dong ya da kimwa otiga bolo la bol ikom kuo me sitan wangeni munu kantiga wanya munu kalo ba tie itengetwa ngano kono mabino ka kwalawa
nyunga mabino kan negowa nyunga mabino kabalawa kaloba ti tenetwa munu book pa jo Roma waje bodwa ki munu ni munu kaloba tikedwa neni chal kawati iluba la cooperon bino ka kwalawa la cooperon bino kan negowa la cooperon bino kabalawa munu kaloba tikedwa la ko kidma waje kenya munu la ko pero bino ka kwala ne gi borwa nyu pe bino kan negowa donc wano ni munu tie story mukana ma no mirda da di bible kan ma poni wa gi joma Paul donc wachit kong wa kwan gi book pa Samuel ma chel First Samuel chapter ne Pierre Deck Samuel book of Samuel First Samuel chapter 30 First Samuel 258 290 First Samuel chapter 30 First Samuel okay, chapter 30, First Samuel 30. Okay. Samuel Michael Pierre Deck. Okay, Pierre Deck. Okay. Teaching a child. First Samuel chapter 30 verse 1. Mawiye madit wanye munu Daudi olo jo Amalek. Chiel chapter 1 wanye munu Daudi ki jo ne gu I Jiklak. Inino me adek chi gunongo jo Amalek. Gumonyo Negeb ki Jiklak. Guloyo Jiklak wako. Guwango wako ki Mach. Dok guyago mon duchu ki jami duchu matie kunu. Madano duchu matino ki madito. Pe gunego dano mo ento gutero gi makwo guchiro kwed gi wogo. Yep. Nan I book pa Samuel ma wanye munu karma David gi lumon onyo gi jone gi chiro igang mamegi ma gilwoni munu Jiklak ginongo mon tugi lutini tugi ga tugi jami tugi chaldiel yangi ngo kanagi ga in weng pere jono kwanya choko weng gigang tugi udi tugi weng wango udi tugi wa ke en David kachiel gi wadi mun David kachiel gi lo monyani jome Amalek gikwanyo jome Amalek ay bu kwanyo jo pa David kini gitero gi yaw bon neri ga nera but oter gi atera then David kachiel gi lo mony pere ono gi pegi ng'eyo ng'oma ber katime enini
kwanya jemu tugi tero mon tugi lo tino tugi dieni tugi diegi tugi wenga tugi weno choko eno bonginge nya jemu chal ini cher katime donc kidmi bere nena nyu kidma bere ka nena kede kidma story ni tikere ko bere kwana ne mod tie story mo ma mit me ponya wa ma be to twal gi bupa first Samuel chapter ne pierre de kunu donc ki bere nena mod David kar eno poro dura gang tugi magi loni Ziklag gi gumara kar magin gi o gang gi no nya munu mon tugi gi lutini tugi wengi ga tugi weng o kwala o tera o donc gang tugi o tugi weng o wang o ti David gi lumoin per weng gang tugi weng weng pe ento dago mon lutini lo don o ter gi makwa pon ne ogi donc gin pe no mer gi ngeo nya munu jëm chal eni cer katime ngoma lubu jëm eni o ber la po gi pen manin wa pen nya munu iramo kwanyo no jëm ni maka kwalo nyu jëm ni maka ruin iramo no ni jëm America kwalo gibori iramo no ni en no bir example ma Samuel tiga logone karma chogo family pa David mon tugi ga tugi wango kwala o donc en romo chal enini ngoma kombir wan cerca logone yani donc dano pa David karmo yaw gang tugi duan ma megi nyu ko tugi apora ne chal pe gi an nyu go gi in ka kidma kombir watikere ko amatini wangemba be ma chala lu kristal watiema watiga teach i tetwero me bago ga baga watigi twin mo pong me bago ga baga nyo gimwa baga chanya lu baga romoti mo jëm chal eneni ento no tiga dero dana der cham kene nyo kelo twin i ko ma cham kene ma chala lu kristal ento bero gi twin matek nyo bero gi kero nyo log ma be ikwa ma wan watiga bero ke nyo joma wan watiga timone kelo borwa ga ma bejo ento kineno watiga timo joma raju nyo watiga log ma pat ma pepor gi ngoma tie di bible mio kelo borwa ga mo kene nyo poga ikintam nyo ko ki ba miro wan wa ko ke ma chala lo kristal donc ino itakar enini danma Paul gitigi twin pi ngoma watiga ne man obero roma kidma David ikar chano bero kerema gi yago gang tugi eno twinyo ber ka chwe eno twinyo yom ko da ikar chano weng kiber ka nene i choj ma David ber ka chone i sam book ma pa sam me weng obero lo pole gino bero lo me chwe twin gi lo me koko ma eno bero ka kokere bot lo ba wa cho jëm chal eneni donc i vas eneni wono lo kom lwen tie gi koko tie mano ko tima duong lwen tima duong ikar enoni ma omio Samuel bero gi koko ma dit adada ma kok ni o ma kerne tumo po bero gi kero ma ko adada gi twin donc enin tig mo ma neni chal waramo ponyo gi ye gi kom pen manin ma wabero ka penyane David ko gi nga David ko pere ki bera ko ne mot anene mor ber ka kok bolo ba donc munu gima go ko cer kanene pi ko me o machal wandan matin waram ponyene gi kom nga waram ponyene gi kom David ange ati ni ko me o mati ga ber yene dan wen gi tie gi goro ka kamo goro ma wani goro gi mani watigi tuo
watigi lok ma ti komwa watigi rem me chwe chwin watigi jëm ma pat mino gila ngara chel tikere donc en jamo en no ber chal ko ma eno ni munu jo chan no bino gi kwala David jo gang pa David wan watigi jamo chal en ni ko to ma gila ngara chel tie ka kar ye jui muna ye ko ma sitan tika kwala wan kere ma wan poati gi gen nyu po ngene munu sitan tika kwala wa kidio chal en sitan bini kidio mo ken me balo mi bedo yura bini kidio mo ken me kelo to ko to bini kidio mo ken me kelo borwa chwechwin munu jamu ma sitan tika timune iko ma mewa ma chala dana palo ba donc waramo chuma tek ni were wakare gi i rem manu ka sitano kele komwa waramo chuma ni ikarmu karange wa winyo ni munu jumu kene o chanyo gi chanya gi mere gi to chanyo gi nebo gi dan chanyo gini gi beru gi dan mo ma twin mo maraj mo especially kwa berana ne kar pa Paul tiga ti kar chano kar mo maraj ma no ne munu ka gimo ken ma ini timo ma ngeo lo chanyo ina chanyo lo negio mo especially ka na mo lo kana pa yesu kar chanyo pole gino nego gi ya chanya munu nego gi yo na tino na munu no wana ne munu la kuo nyo kebani mo bera wa ne kere munu la kuo ko bino ka ko bino ka kuo en bino ka kuo bino ka tergawa bino non ko bino ka kwalo gimo gi iri donc ke nena dama ka irwa ka chale kare me te kare eni no ya kala kuo bino maka tiga toru gang ka da ini ngeo iramo eda gone bot polisa la kuo tiga toru gang para nyo gimana man ramo reporting munu physically man ki bono wa neno kedeni o were gin ka iramo bino menene munu gi bin gi eda mangat erni kwan ga gi iro dwara iri onyo mangat erni wer jom per erni onong go dwak bori wari o dwak chwe twin per man mano in cherga nene ni wero bedi pe donc sitan ni come tiga kwalo jom ma per tek gi koma Boke jal for example jal motora nyo giching nyo gingur gi irgi gaman mino pier tag ni wa wele tag nyo electronic jal chal mobile gi enen mun example ma chal gimena mun pier tag en sitan tiga kwala na gi ire ma waji gi mani pe sitan tiga kwala cha peri nyo tiga kwala mobile peri sitan tiga kelo bori chwe chwin kari ki tigi ngo ka ini tigi chwe chwin kadi ki tigi ngo ka ini tiga rem kadi ki tigi ngo ka ini tigi perman meno tiga magini ino ina muni ramote mo jëm chal eneni ko donc piman kasitan o kwalo yum twingi bori nyo kwanyo kuchi bori piretek menanya munu me loga me bino boluban munu gima piretek kanen sitano kwanye chwin yu kuju gi bori ngoma mir initi ma chal dana ma pierte ke buk boluban ting peroni kwany iket iching luban dok luban dwoko bori kero ma ono giri nyo chwin man mano bori ni luban dwoko bori ichingi ento ma chalo wan dana icham kana waramo ruin nyu puara mo kero jom chat enini ti donc book pa proverb kuya chura pier break tinga bor wadi ni mun ikarma David o block giloban o penelu ban ni mun ban an alok mono ko jwe family na nyu dana na ma juno kwa juno hotel gini a tire wa magi donc lu ban do ire ni mun ya pe anything jom chat enini an won anatie anaramo lara jo peri donc machala latin polo ba lega ma meri tigi kero won muchwe in ngeo jom mo ken matie won muchwe in ngeo per mo ken ma in tiga kar ye donc lu ba
po chungu po jogo nyu po bigo kon mamere unless ka in na ma pe kero chunyi menong kon gibo luba mio icham kene kanin kimo winyo kuja ni munu David openyo luba ni munu analog ko jwe dana nani nya chirka kwani jomo nani gi kero na wa do gi chen chiron luba ge wona munu pe chere anatie won maramo konyo nyo rescue family mamere nyu dana mamere ramo do na is the same teroga physically machal wala dana keria for example gimoko time marach ngoma mir initim mir ini cher me responding yega wo unyo mir cher yemena ya we cher walwanya pini chuni chiga chwa wo mre wa cher alwanya unyo we da unyo we yet ya yera munu gima end lo banga tiga wanya ne bori ne munu pe chere an atima chalo lo banga an wo aramo rescuing situation per enemy munu gima wan waram punya na gi ikom David kachiel gi lo banga ikare ma jemu chal eneno time family ma mere ikare chana ni ko ber kana na mor no neni chal David gen ma mere nen chalong petit gimo ma ramotime me duo dago pere gi lutini pere anyu gi romi pere gi jemu pere nyu gatu man mo kwala no nen chalong twinye no jemu no kwala ga paro no kwala dana to aro ter dago paro ter lutini paro no ter family to awen no ter petit yo mo ken mo aramo no ker gi joni o mio David o chiro o gumpin o lego bollo bangi twinya chiel mena nyamunu lu bang miro konyen o wari en ilobi ko jwe juman mo kwala ga tugi jubu bino yago family tugini ento lu bang ikarma o gamo bot David o waje bot David nyamunu in David bot jemu chal enini bora ni munu bot jemu chal enini bora ana ngeo ngo ma ana ramote mone me laro family chal enini ingo inge lega ma David o lega borlo ba donc gi mia assurer malo ba o mio bot David o waje bot David nya munu bot jemu enini ba lo kenya bot jemu eringe lega ma eno lega ma tek borlo ba da twin David o pie o boro jemu in wen nya were lu ba mo bin o lwen ye pn lu ba ya bin o tim jemu chat in pn then inge elni o ye lu ba no ye nya okay kage munu an in yup ngo yublo mon ma meri ba ye pero David onge na mun kibado no ba tigi support nya anatike de aramo rescuing gamur weni irin o kwe twin David ingela ma eno la bolo ba no ba wa irin yoplo mon mameri donc David cha lo boko jwe joma amalakite joma amalakite ma kima David Bible tiga wa ne kere Samuel 30 verse 18 ma ada Samuel gilo mun mer gilo boko joni ma gichero kunu gichero gino machala lutini palo banyu gidwan palo ba gichero gichunya chiel mena nyamunu jom mo kwala gi irgini miero o dwako bor gichien donc ada jona chera malo bang promise ni munu ana chungu kedi dwako bori jom mo kwanya gi iri dwako bori kuch ma no kwanya gi iri ya chwe twin mo kelo roi twin wen ana alogo bino iri do yom twin munu gima otime ikare pa David donc pi mino ma tin enini watigi ni pera ma papa mino gila ngara chela ti kakaro ye jam ken no la tin atiga no pera ma no munu ada mine o boro nyo wona o boro donc jomu chal eni no ada min latin tiga no pera gila tin nyo wona latin tiga no pera gila tin munu ga gilma wan waramo ne ikom kwa ma kombe don watie ye pinina matin jomu chal enini bino nini jomu chal enini bino nongo sitan ro chinge ikwo pa dano ina rio ni donc ikin dana rio erin ngoma mirgin giting we kuch dure gang enini tigina chele ken magin giramuti mane
en gina chiel ma David otimo David po neno redie mechero ka lweny David oneno nyamunu gima pier tek an kong mira gung piny apeny wuora malo an were awiny tam gi bore ngoma en ramo konya an kere dong en munu gina chiel ma in ka kit jom mo kan manu en munu tiga yelo kwa ma mir ni tiga yelo chwinyi en munu gama in ramo timo na me gung piny bolu bang malo in mena nyamunu o me bori kero nyo me bori tam mena nyamunu gin mo kan me cher katimo ne anyim me yibo nyo me kelo bori kuch nyo me dwago gin mano tiga chwer chwino bino lago dok yom chwin ena yelo bang ken kono ma romo bino me mio bori kuch nyo ena romo bino me mio bori tam mena nyamunu kuch ma no gi chwin nyo chan ma no roi koni weri o laga dok chwin yom chwin munu gwak gin ma waramo ponyo ne gi kom ngoma ober katime kom David kachiel gi family ma no gitikel gi ma gi yawo gi roma chalwan kom ber tin en gitiga yawo wa yo ma pot ba papa yo ma pola ta ma gitiga yawo wa dong ngoma mierwan watim ka gitiga yawo wa nyola ko tiga kwala ngoma mierwa tim pora muterne physically chal makala ko binu ka kwala gang para mir ana makla ko ni mir ana geng la ko dok enen men ikar enen non nen chan petime kanen la ko binu ka yawo ini gangi tia te mir pe reacting mir pe lo ni come gima pier te mir yen kama chik tie nyuk ma twer tie go go nyala ko tiga yego gang par bano inno kana komio munu gima pier tek ma mir wan ma chal dan mu yelo bang mir wa kere kwinwa mena nyamunu wa kwanyo gini tamman me wo nyu tammon me reacting ka gimon maraje time I ko ma me wa kwan wa lori wating wa kwany mo mi ching bang wek anai ma uturi kere dong petie ma pol angeni munu loke en story ki ber ka kwano ne mot makai no cha kwano weng bupa first Samuel chao from the first chapter ki binu kere we agine kan story ne tima met ki manino ber ka wanya ne kere eno chwe 20 ye maka jimu chal eno no tima da chwe 20 ma duong ma ka ini kwano ramo to affecting in and of to affecting in ramo kelo iri ba bene mengeo kainen jum chal enino bini ko ni ramo timo ne ni munu gok gima an ramo gigone ma check kiman pinino matin don pati gima dungi ke kono nyo gore wa gigo gelega wala gini ma check lu bang won lu bang wod lu bang chin ma leng wo poi pi point ma inino matin iponyo wa gi chwin maber ma waber kaneno ne kar ma David ber ka turi gi ko ma no tiga dio wa tamo no tiga dio wa ento po lo nge chen obino kun tingo wa ma lo borin me kok ni ba atim ngo ma ina ye ma ikari gitam maber me na nyamu mir eno yuba pine initiki en cha duchu dong ni na matin bang ka kon wachero ka neno pero ma wan duchu ga chera wati kere lu bang le ni mun ko gwen kun wa gum boti ni lu bang watingo kwa ma me wa gi pero ma me wa duchu me bwaro ne boti ni ino bang yoro chung ke wa me ne mun mi wa karo gi kom yera ni pero ma me lu man wati ga kar kere duchu ga chera ngon ma ti polo poj ki de opi mano mir gi gokki makare kare ti kere komwa wangeni ina won mi ticket wa mi tiga gwa wa kare duchu kwa chano in ma polo wangeni mun ngeo tamo ngeo pero wa ngeo gin gor duchu mona tikere do ngo bor man duchu be pa widi so Kristo rotwa amen ana poala